tamo mean mode median tamo ke mode khai dai mean already khai pe kya okay inga tabo seng mode khai na ge of formula mudiman nang nai of formula dai de NCERT ni boy ni boy o jeta formula da to bai or ni set te do app rama jaga wa khai pano ekoi no abo mane or ni formula angte kisa modify khai rika inga tabo nang obono khai na ge o je formula da to mane obono kan mu customer khai ga na puila jeska bodo nge tabo ko jaga ko no puil jana jang no ni OL ni manga ga lower limit of the model class or sija to aba a jaga thangoi jepon na ke nang ongko khaya pro buji nai ko bujka nge frequency of the model class ni mane nge frequency ke to rong buji aba mane up down mane frequency no ba ja up down mane nge a jaga sini 10 decibel 20 of the one sija kriya ko up down mane o hai ka ko bujka mane tabo rong jani frequency na ri kha kun jaga 2 kun jaga 5 nge kun jaga 6 something ke siri adi ba nge o je frequency ke ingi tong mane o ma ja up down ngai kun jaga long go kun jaga high ngom tin tong mane o bono no sini frequency do okay app khata ngo app frequency hani mane sudo app phangda bobong nai nge o app 1 bobong nai app 2 bobong nai ang no tabo ko jaga clear khai gana o ngo khaya na ge obo tabo obo jaga hani himan ke omong kangka je kono no kaisa obo re kangka number ke a number no always something pheda 10 decibel 20 ya ke ba 20 decibel 30 omdike je pheda inga aboni bisingo u fast jeta tongmani ko bujga fast jeta tongmani on number omong kan sung loyal limit ko bujga tabo nge tabo ro mo jadi tabo ro mo jadi ni ke jaga wo tabo obo hangga frequency ni makani na question ti phunna ya question phunni no bujia angka question sigina omono nut da khaya kya nut khaya kya okay okay height mane no busu jor ti kusu mane oro difference no hono okay aba no ta kan kai ko question ni puru sai mai no question ka ja sini ngale tabo asura amga ni question ti ko tabo do aba question nge tabu omono tani dongana singta ko phai pe na question khaya ni o je question na harin je sing answer khajai o agina hai do tabu sing omono khaya age bodi ke khajai na ni omono sing obo ka particle eta horizontal sinai au bodi ke sinai sing or class of solution okay solution khaja class interval ni si jaw labo okay then frequency class interval kangkai or tong ikobon nasik sinai okay class interval buse 0 nisbi 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 hazar nale au class interval pa rakha gama hai ka au solution kintu au hai ka then abon berta maja nai seng abon pore ngai kobo je frequency ta frequency jalo sila de au ka frequency mane f kha frequency okay frequency mane no f1 omdi ban ko do frequency mana f1 apa ke sini ni ngetawa frequency no sing sri ni mana ro je tomon sini frequency tam khana je oro sini pula ke sing 3 mangkha awon pore 8 mangkha awon pore 10 mangkha awon pore ke 15 mangkha awon pore ke 7 mangkha awon pore ke mangkha 4 awon pore 3 ngale kawa hage nok on nok no hage sing sri ni kanai mana box khai ni sinai ka tabuk tamung khanai ni puila sing ang yang on khai na joi ko yang sa jo yang sa jo ko jigon kha khai jai sing puila sing here maximum frequency mana jot to sa ko frequency ko na no frequency ang no saka thasingo mana
kusuk haseng mani kok bus ka om hai ke kusuk haseng mani ab dong nung mani kun thoi kusuk kun thoi hate ta hate om ti long kusuk om ti kri da mani om na frequency ko jaga je frequency mani o frequency ni maximum frequency busuk mane jot om sai kabang ku ha maximum frequency baba jaga to mane jot om sai kabang ku 15 Oke, here neng aban san ko hado, abu aban san no, ikoran sibi surung ka. Kuila on nok no draw khabi na pore, on na hai on sibe kya. Sibe pore on katam sikhene chang. Here maximum frequency michi. Maximum frequency is busuk nai 15. An ko kus kha. Maximum frequency is what? 15. And the corresponding class ngagai o 15 ni jaga bawo kalai an ko buska 15 ni jaga bawo kalai o 15 je hni kriga ikora 15 o 15 ni logiri je class mane class interval ngi ko kalai ke sekomro ta khai sema am hage ring nai ring Anko bus kata wo class ni je interval ngakai class interval bawo ni u je naki highest frequency ba maximum frequency mani aboni logio je class interval tongnai bono singom hai ke ring khai circle khai nai clear om hai ke khai no engkau busing nai 30 to 40 mani ko mane o bini class interval engkau busuk 30 to 40 ni nokotong o jaga neng ono ni de question no jodi no aba 50 ni aba nya phanang ma kunu somai ong phan kabang phan ong phan songma abai kunu o kre thik kre thangka je kabang ku bono neng select khaina gar nai clear ngale je kabang ku neng bono aba select khainang nai on pore aba khata monai is 140 ngaka therefore 30 to 40 is the model class 30 to 40 is the model class. Therefore, 30 to 40 is the is the model class. Apa siapa kununya? Mana apa sudah sih mungkin tu? Masih rasa kya? Om sudah puji kerana tahu. Apa ni perintah tongko? Or perintah tongnai. Therefore, L equal to L mana tahu? Lower class. Mana lower limit. Angka tinggal no atau senggapa miti kita formula was sejak kerja L mana lower limit engkau L ini mana kita tahu ikut jaga apa dari sejak kerja sejak duita ni bisa comparison terjangkai mana job ton saya kompu mana obo enggak bini tolani kita obo kita sakani kita kau bisa enggak nunggu sakani tolani no sejak hati no sejak lower limit mana obo kuno jaga wana frequency selaja pun mana frequency 15 enggak orang tu ni no 20 फरक थंगे अबरा नों चूज खाइयो आं को बुझदे अबरा चूज खाइजंगे आपरु के सिनी क्लास इंटरवल अबरा चूज खाइजा खामो इंगा आपरु के बिनि लॉयर लिमिट 20 थाखामो आं को बुझखा ए आपरु बुझिना दे अबो सिमे बुझि जांनाय इंगा अबन फरक नों टाम खाइनाय हियर टाइप दंखो आं यांग तला सिग्नल तला सिथाने दो तला जे आं यांग सने f इक्वल टू f माने सिनि तामा फ्रिक्वेंसी निया Mana F frequency ngga sini frequency tu saya kau jaga wa F mana no 15. Ane kau pun kan F mana no 15. Ngga tahu kau pun boleh kai F1 punya F1 ni mana kai ang no je formula wa sejak tong lagi formula sejak tong mo tahu mana frequency of the model class preceding ni sejak preceding mana purbe once kau baik sini kau baik kira ageni ni mana is it clear Sini kau baca mana ageni, engkau ageni ini gimana? Sini orang apa sih 15 kau kaki kau 15, engkau 15 age besar 10, engkau apa F1 mana kau? Is it clear? Engkau apa engkau F mana kau? Apa engkau F2? Tahu pun sih le, mana angkat pun nono saka, engkau kaya sini sini nono normal ya apa ni? Engkau pun sih engkau apa tahu? Yang ti mana kau ta? Ikam ti mana kau? Engkau lah tahu? Engkau F1 besar kah 10. F2 busengkha 7 asal terapa puji baik kata bo
ông chúng ta cái mình confuse tao hay tao cũng sao đi, ủa là bữa nay cái xem lên ông tin ya, tao cũng sao đi, video cái trong hắn con nó cái đấy, mà nên đừng sướng nào vậy có, video jara video này nhá, rồi nãy sướng ngân, có biết cả, jara rồi khai trong này rồi không phải cái sướng, cái tao cũng, ông chúng ta biết cái gì thì biết cả, ông bữa nay cái tâm tông khó, xin nói age trong cùng, anh có biết cả, age mà nên cái height, tao cũng height bao nhiêu hơn thấy mà tao cũng không jadi sini awak tak kau, main apa? Iko kau, 10, 13 is 10, orang different pusuk tong, mana pusuk tu lebih baru different semua lagi. Pusuk 10, ke yang mana sini 10. Mana kuno tak kau baru 13 is 50 dah, mana sini mana? Kuno tak kau pusuk 8 to 12 lok ni sini ada. Hai mana amu bay, apa ni bay loyal ni pinno minus kaya jam formani. Abono obviously like H. Is it clear? Kau dah buat kerana tu na, pai kaya tahu. Tahu pai kerana ni, tu orang pai kaya kun tu tong situ kun beri kaya. Tahu tam sini, seng formula use kari pai tengah. Formula nak pai nak suci kau nak hari. Engkau tahu tam mana sini formula orang tengah. Ang formula nak masih sini tak tahu orang formula. Formula nak mungkus kerja, nak mungkus kerja macam mana? Ini awak yang kita mamang apa? Formula mana na mood dikhaya MOOD mood mana na MO no mood anu sakar phajing go okay ka mood dikhaya ka taung nai sini awak tagawa L plus within bracket ingat tak within bracket taung nai F minus F1 by 2F minus F1 minus F2 with bracket close. Bracket close saya into H. Enggak apa sini sampai ini kalau naik tahu. Oke, kalau naik sampai nanti orang tahu. Sini orang L ini pusing kah? L pusing apa kena? L is what? 30 plus. Oh jaga bracket free nya. Oh bracket nó sedang khai pe yang naik do. Oh jaga ni 30 by orang plus khai ke sayang naik. Kau pusing kah? Mana bracket ni orang nung bracket nó tulis nung kali. Kau pusing kah tahu? Enggak bracket nama bracket dengan F di value besar sini 15. Enggak minus F1 ke besar mana sih? 10. Enggak awan pore 2 kita 2 notong aja 2 F ni enggak 15 ni kah ada. Enggak minus F1 besar 10. Enggak minus F2 besar 7 into S enggak 10. Kamu sudah punya kata tu na? Apa tu nasik sini di sana orang tak kunumia. Itu pula tiga pun ngomong ke mati kerana itu juga. And then orang tang kena 30 watt 13 tong kah plus engkah. Oh jaga oh bracket tong tong tujuh mana. Oh bayar mana minus sekian persen na 5 mana ini ada. 15 to 15 persen 10 kah. Oh bayar multiply ke 13 kah. 30. Oh bayar minus by minus plus engkah ke minus. Na tong na itu yang 17 engkah naik. Oh teman macam jelas serok tu tu na. And over the Korea tong nai 30 to 30 no plus about 5 to tong nai over the multiply I minus 5 percent manai 13 manai ini ada 13 okay into 10 orang tak sampai 5 macam mana tangi kan om bayar mau omong kalau tang multiply kan tu multiply kan mana tahu kau tak tahu nos kan kaya mana ni Jepun pun nos simplify mana mak kaya simplify apa rule tong kasih simplify ini mana? Oh simplify ka actually ngagai awak jabur pada orang pula plus pula enggak se divide di saung tango awak pada enggak multiply awak pada minus awak pada plus om tiga kayu fokus ka same of ketra bongti jodoh neng multiply kayu sini sekarang oh plus harus tentang kaji gini awak sayang pun sini kan fokus ka tahu sengom di tahun hanya nangon yang nang tanai do yang jaga kiri kau pusing naik 30 to 30 na tong naik plus om bayar multiply kan kajangnya 50 by 30 nang naik enggak le kau pun ke LCM kasih LCM ayam kaya naik हो गया छोड़ दो जाओ आने कौन कुछ người ta nói rằng hôm nay xem cái ta mang lại sớm 13 to 13 tong nai
13 by 3 30 13 by 30 no multiply thangkai 3909 plus 50 equal to 13 ông mày plus thangkai 0 ông mày thangkai 4 ông mày thangkai ông mày cái 14 1 in hand cái 4 này asik phải đó ông sức phải đó mà nó 440 by 30 nín cả ông nó tabo je mama ni tha omo je mama ni obo correct tang ngai no ko ko khai ni okay nga jodi ngi to hangai tam khai abono sung divide khai khai kaum ke divide 4 4 0 nga omo ma ni 3 time thanai 3 3 ja nga 3 30 jan 39 nín cả nga oro busung nai minus sai jangkai 5 manai nga omo ni pore jangkai 0 jang nai 0 ke 1 time 2 time 3 time 4 time thay ya 3 time 3 time ngu busung dau ka 39 ning dau kha 39 ning khangkai oro 1 manai nga oro 1 manai ngata ka sera 0 ri khangkai decimal ning kha nge koi bat thana oro 7 time thangmano 7 time thangkai oro tai jagang liya mane 110 by 91 no minus khai di busung nai Jeng money, orang pasang nai, 9 ning khang 1 in hand, ke 10 khang ke 1, oh, ke 8 times khang 8 times, 8 times khang 8 times, orang jaga kiri khang, orang nak khai 8 times, nai orang 8 times, 8 times khang kai, oh by 8 by 3 khang kai, musik khai nai, orang kau mai khai ke dau 110, oh 110, ikau mau apa? Kai kau đi ra là trồng đi cái nói dos mà nó 104 cái 6 sinh thả tay chụp cái thấy không ngọ cái áo sức cho là thấy cái phải cả ông sức rồi ok tay tổ lão khai vào nó còn mà này একটা decimal cho là tới tôi phải keng thằng ngọ không được cái gì ông mà cái khai gì thôi cái ông gì mà bằng tao không đi nào mà chỉ còn phan ông thông thọ tốt phan ông thông tay kita number kota dengan mungkin đi nào mà ঠিক আছে কত তুমি থাকা ইনকে বাক্সা নাম্বার চিকন মুঙ্গি মানো ইনকে নং নাম্বার চিকন বাই খাইনাই আপরকে দি নাবো খাইনা নি চিকন থানাই মানে কক বুঝিকা কিন্তু সিস্টেম কা যতনা এক মানাবলা দেব মানে মুড বনিকে ঠিক হয় জাংনাই কেনে তু না আচ্ছা ইনকে ঠিক হয় মাকলা তাই না নাংলিয়া ইনকে নং তাবো জাগাও और एक अपने पूरे नंग खाने के खाने में कोटा कोई करो तब और 61 करेगा और 61 भागे ओए 0 रे भाई 60 का नहीं इनके 60 भाई कोई बार थंगा नहीं 5 टाइम थंगा नहीं इनके ताई सर ना करी बा नुते सिंगल लोई माने और 5 टाइम नंगाय 52 भागे नहीं तब माने पाया तब ओम हाई खालाया आन को बुझखा जें मनिं थुं तब और डेसिमेल परे কয়টা নক একটা কি দুইটা নক নুরুখানি নাও চাকা আন को बुझखा इनका पाइखा